Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Dakbayan sa Mandawi ug dakbayan sa Lapu-Lapu nakatala og tag-usa ka suspected case sa monkeypox. Samtang nagpositibo sa dakbayan sa Talisay, namatay sa laing sakit. Bagong hepe sa kapulisan sa nasod, Major General Nicholas Torre III sa sunod semana na mulingkod sa pwesto. Kanhi Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. nga nadakpan sa Timor-Leste, gideport na balik sa Pilipinas. Kapin 1.5 milyones ka pesos nga balor sa drugas na sakpit sa operasyon sa dakbayan sa Subo ug Bohol. Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Mandawi City Health Office nakatala og suspected nga kaso sa monkeypox nga mao ang usa ka 39 anyos nga babay. Samtang sa Talisay giklaro usab ni Mayor Samsam Gulyas nga dili tungod sa monkeypox ang gikamatyan sa usa ka pasyente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangan ang gi-isolate ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga gidudahang kaso sa mpox sa syudad sa Mandawi. Siya mao karon ang gimonitor sa Mandawi City Health Office. Si Doktora Debra Maria Katulong ang pangu sa buhatan ni ingon nga ang gidudahang kaso natino ato sa konsultasyon kaganinang buntag. Ang pasyente nakitaan og lesion o gi-isolate gilayon. Dugang pa ni Katulong nga giimbestigahan na sa Department of Health of Region 7 ang maong kaso. Gikuha na ang mga sample o gipada sa Research Institute for Tropical Medicine alang sa kumpirmasyon. Giawhag ni Katulong ang publiko nga dili mabalaka tungod kay wala pa man makumpirmar ang kaso. Dili pa man i-confirm. So kita angay magpanik, no? Like sa atong experience sa una sa COVID na in case of kanang naatay mga suspicious na mga nagawas atong lawas, pinakauna gyud natong buhaton is mag-isolate gidayon. Gipahinumduman usab niya ang tanan nga mag-obserbar sa preventive measures sama sa paglikay sa mga lugar nga daghang tawo ug paghugas sa kamot. Samtang sa syudad sa Talisay, gitataw ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga dili monkeypox ang hinungdan sa kamatayon sa usa sa ilang pasyente. Gibutyag ni Gulyas sa social media post nga lain ang gipamati sa maong gikatahong pasyente bisan og matod pa nagpositibo sa mpox. Dugang pa nga gipaubos sa quarantine ang pasyente, pinasubay sa mga protocols gikan sa Department of Health. Maong mipahimangno si Gulyas nga magmatngon gihapon batok sa monkeypox kay dili kining matambalan nga sama lang sa naandang hangga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Health Office miklaro nga wala pay kaso sa monkeypox sa Dakbayan. Ang tulo ka mga suspected mpox cases sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong hinapos sa miaging tuig, pulos nag-negatibo sa confirmatory test. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Gibutyag ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang City Health Officer sa Lapu-Lapu, nga wa sila'y natalang kaso sa mpox o monkeypox sukad sa nilabay nga tuig. Apan sigun pa niyang aduna sila'y tulo ka mga suspected cases sa tuig 2024. Duha niini sa buwan sa Setyembre ug usa ang sa buwan sa Oktubre.
Usa niini ang lalaki samtang duha ang mga babae nga nagpangidaron og 20 ngadto sa 35 anyos. Apan sigon pa ni Dr. Realiza nga pulo silang nagnegatibo sa confirmatory test. Suma pa sa City Health Officer nga kung aduna sila'y madawat nga report sa matag barangay nga adunay nakasinati og rashes, ila dayon kining gipa-monitor ilabi na kung adunay travel history. Pero during interview wala gani mo maklaro man nimo ang kana kay medical officer man gyud among paadtuon, no, ingana na nga kaso i-assess sa medical officer nga ang iya pong rashes not more of chickenpox, so i-label na mo chickenpox, pero naay murag kana ging murag mpox, amo na siyang kana ging kuan o kana specimen suspect na namo don among ipa-examine namo sa DOH. Dugang usab ni Dr. Realiza nga aron malikayan ang mpox kini ang mga butang angayan buhaton. Prevent lang kana ging the proper health kana ging health protocol, no, constant hand washing gihapon, don't avoid contacts with people nga kanang naay suspect nga mga skin rashes, and for kay kani ang mode of transmission ani more of sexual man, no, ang amo i-encourage ani, no, ug unsa gay kanang ang kuan ani mo wear of condoms, no. Gidasig usab niya ang katawhan sa pagsulob og face mask. Samtang ang kadtong mga adunay na sinating sintomas sama sa hilanat, skin rashes, pagpanakit sa kalawasan, mobisita dayon sa pinakaduol nga health centers o bakaha sa pribadong physicians. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa Bohol ug Mandawi City nag-una sa mga lugar nga adunay taas nga literacy rate sa Central Visayas. Tungod niini gitinguha sa Department of Education dinhi sa Region 7 nga mapakusgan pa ang mga programa nga may labot sa pagkat-on sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Philippine Statistics Authority 7 nga naguna ang Bohol sa mga dapit sa rehiyon nga dunay dakong numero sa literacy rate. Base sa ilang 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey, anaa sa siyam gikan sa 10 ka mga tawo kung 92% sa rehiyon ang adunay basic literacy diin siya makabasa, makasuwat ug makakwenta. Kung bahin-bahinon ang mga lugar, nag-una ang Bohol gikan sa mga probinsya nga adunay 94.2% nga basic literacy rate, samtang ang Dakbayan sa Mandawi adunay kapin 95% gikan sa mga highly urbanized cities. Samtang anaa sa 68% o 7 gikan sa 10 ka mga tawo sa rehiyon ang makasabot sa kinatibuk-an kon functional literacy. Nag-una gihapon ng Bohol nga dunay 79.2% sa iyang function literacy rate. Mipasabot si PSA 7 Director Wilma Perante nga magamit sa paghimo og mga polisiya sa gobyerno ang pagsusi sa literacy sa mga tao. That will be our challenge to us now. Itong 28 and every 110 to 64 years old Filipinos na kailangan ma-improve itong kanilang comprehension. Kasi ang difference natin sa basic literacy and functional literacy, it's on the comprehension. Tungod sa mga datos na aghat ang Department of Education 7 sa pagpalig-on sa mga programa nga may labot ang literacy sa mga estudyante. Sama na lang kini sa National Learning Camp diin apason ang mga tinun-an ang pagkat-on sa ubang mga subjects. Yun yung ating nakita sa data, and hindi siya cause of alarm, but it is a call for action in the side of the department to really focus, to look into the data and make possible interventions that will address such gaps. Samtang napaglantawan sa Department of Economy, Planning and Development 7 kun DepDev 7 nga crucial ang survey sa PSA aron masuta ang kapasidad sa sakataw. Ilabi na sa higayong manarbaho na siya sa natad nga buot niyang sudlan. There is a need for Central Visayas to effectively implement measures to ensure children do not drop out of school. This can include programs such as the supplementary feeding program and actually making our classrooms conducive to learning. Nakita sa habig sa education ug economic sector nga kinanglanon gyud ang critical thinking skills sa kataw gawa sa naandang matang sa pagkat-on. Kini aron makahimo og mga mas maayong solusyon nga makabenepisyo hinuon kadugayan. So mahalaga po ang role ng mga magulang na turuan
responsabling mga learners, then later on, integrate basic concepts of learning sa mga bata. Ian Navarro, CCTN News. Gihangop sa Department of Justice ang pagkasikop ngadto sa netizen gikan sa Mandawi City kinsang nagtanyag og ganti ngadto sa makabomba sa Commission on Elections. Nagatubang og kasong kriminal ang maong 30 anyos nga lalaki human nakalapas sa anti-cybercrime law ug anti-terrorism law. Gidakop ning buwana lang ang maong netizen tungod lang sa post nga maghatag siya og hangtod 10 milyones pesos nga reward ngadto sa makabuhat sa pagpamomba. Wala hinuon mitugot ang Mandawi City Prosecutor's Office nga makapiyansa ang netizen tungod sa kakuyaw nga gimugna ngadto sa mga nakakita sa post. Mipainomdom ang DOJ nga ilang sikupon og kasuhan ang ubang mga nigamit sa social media aron maghatag og kabalaka sa katawhan. Samtang sa laing balita, nadakpan sa Inayawan Police Station ang sakop sa gun for hire nga sakop nga sa nadira gun for hire niadtong nga Lunes. Nasakmit gikan kang Ryan Ibalis Recto, 22 anyos nga taga Villa Bolsita, Barangay Bulacau ning Dakbayan ang usa ka 9mm nga pistola, bala ug duha ka putos sa gituoang shabu. Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga base sa ilang record si Recto nabilanggo na sa kaso nga pagpamusil. Siya mo'y gitumbok nga responsable sa pagpamusil niadtong Mayo 22 ug Pitsa 23 diha sa Barangay Bulacau. Mosunod, bagong hepe sa kapulisan sa nasod, Major General Nicolas Torre III sa sunod simana na mulingkod sa pwesto. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Luma ko ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, Presidente Bongbong Marcos Jr. aduna nay napili nga Solicitor General ug mangulo sa Commission on Higher Education. Samtang ikatakdang mulingkod usab sa sulod semana ang bag-ong PNP Chief nga si Major General Nicolas Torre III. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gipahibaw karong adlaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang laing hugna sa lahugay sa mga sakop sa gabinete. Gidawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang courtesy resignation ni Solicitor General Minardo Guevara ug hulipan siya ni Attorney Darlene Berberabi. Nanumpa na hinuon ang bag-ong Solicitor General nga si Berberabi. Samtang gidawat ang courtesy resignation ni Commission on Higher Education Secretary Prospero de Vera ug hulipan siya ni Shirley Agrubis. Sumapa ni Bersamin nga apil na sa gipangayuan og courtesy resignation ang mga kadagkuan gikan sa mga kumpanyang iya sa gobyerno. Subay kini sa pagsiguro nga dili makapadayon sa gobyerno ang mga underperformed nga mga kadagkuan sa nagkadaiyang ahensya. There is no appreciable impact at all, negative at that, because all these people who offer their courtesy resignations are expected to continue performing their functions, discharging their duties until their replacements have been appointed. Samtang gipahibaw ni Bersamin nga gi-promote ni Marcos Jr. si Major General Nicolas Torre III isip umaabot nga hepe sa Philippine National Police. Gikatakdang muritero karon tuiga si General Romel Francisco Marbil mao gikinahanglan ang hapsay nga transition sa PNP. Mahitabo ang turnover sa mga posisyon karong umaabot Hunyo 2. Kainumduman si Torre ang nag-serve sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court ngadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni atong Marso. As of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank. Sa laing bahin, magpabilin sa pwesto silang Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, o Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. human wa gidawat ni Marcos Jr. ang ilang courtesy resignation. Randy Gurion, CCTN News. Kanhi Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. gideport na balik sa Pilipinas. Nasuta sa Timor-Leste government nga dugay nang nagpuyo sa maong nasod si Teves nga walay visa. Ang kasayuran ni hato ni Gian Navarro.
Gideport karong hapon si kanhi Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. gikan sa Timor-Leste pabalik na nga ri sa Pilipinas. Ana mismo si National Bureau of Investigation Director Jamie Santiago sa mong nasod. Kuyog ang Timor-Leste officials aron subayan ang pagdeport sa kanhi opisyal. Gipusasan sa mga otoridad si Teves sa iyahang kamot ug tiil ug gibantayan hangtod nga makasakay sa abyon gikan sa Philippine Air Force. Gisikop si Teves sa miaging gabi sa masakop sa Immigration Police gikan mismo sa ilang panimay diin nagatubang unta siya o ga-asylum. Nasuta sa Timor-Leste government nga dugay nang nagpuyo ang kontrobersyal nga opisyal nga walay visa ug ubang legal documents. Nagatubang si Teves og kasong murder human gipasangin lang utok sa pagpatay kang anhing Negros Oriental Governor Roel Digamo niadtong Marso 2023 apan hugdano niya kining gihimakak. Subay sa deportation, gipalihok din noon sa Department of Justice ang ilang team aron pag-atiman sa pagpauli kang Teves dinhi sa nasod. Gilangkuban kini sa masakop sa Bureau of Immigration o guban pang ahensya. Matod sa DOJ, nga ilang ipatigbabaw ang due process gato kang Teves o himuong walay pagpabor ang mamahimo nilang hukom. Gian Navarro, CCTN News. Mga empleyado sa Mandawi City Hall nga nagpositibo sa illegal nga drugas ni minus itandi sa miaging tuig. Ubos sa bagong palisiya sa syudad, tutukan ang rehabilitasyon sa mga nagpositibo. Ang kasayuran ihatod ni Merero Sagarino. Base sa datos sa Mandawi Substance Abuse and Mental Health Services Office, anaalang sa 8 ka mga empleyado ang nipositibo sa illegal nga drogas karong tuiga. Mas ubos kini itandi sa 24 miaging tuig. Karong tuiga, moabot sa 239 ka mga trabahante ang gipaubos sa drug test, samtang anaalang sa 182 sa miaging tuig tungod na sa kakuwang sa mga test kits. Si Attorney Ebenezer Daryl Manzano niingon nga ang pagkunhod mahimong subay na sa gipatuman nga Enhanced Drug-Free Workplace Program sa syudad nga nagsugyot sa rehabilitasyon o dili sa dismissal. Ang palisiya nga nahiuyon sa bago nga desisyon sa Korte Suprema nagtratar sa paggamit sa illegal nga drogas nga usa ka issue sa mental health. Gipasabot ni Manzano nga kining rehabilitative approach wala malatid sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dan lipay lang tanong nga, but hopefully this will be institutionalized and will be part of some sort of amendment siguro sa itong 9165 para natay human rights-based approach in tackling the drug. Ang mga empleyado nga nagpositibo ang gitaniagan og pagpaubos sa rehabilitasyon. Mahimo silang mopili sa ilang oras ngadto sa gabii aron makapadayon sa ilang mga trabaho sa City Hall sa buntag. Hinuon giklaro ni Manzano nga ang drug users lang ang cover sa Enhanced Drug-Free Workplace og dili alang sa mga magbaligya og drogas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka pulis sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpositibo sa random drug test nga gipaygayon ni atong nilabay nga semana. Apan ang maong pulis desididong moapelar sa resulta sa drug test. Ang kasayuran nihato ni Crystal Joy Pelerca. Nagpositibo ang usa ka personnel sa Lapu-Lapu City Police Office sa gipahigayon nga random drug test niadtong Mayo 19. Subay kini sa sinima nga drug test sa LCPO nga ipahigayon matag Lunes. Nadawat sa mong buhatan ang resulta niadtong Mayo 25 ug napaubos sa usab kini sa confirmatory test. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga ang nagpositibo usa ka intel operatiba sa usa sa mga police stations. Hatagan ang mong pulis og 15 working days sukad sa paggawas sa resulta aron sa pag-challenge niini sa dili pa magsugod ang pre-charge investigation. Hinuon, gidugang sa spokesperson nga desididong mo challenge ang mga pulis sa resulta sa drug test tungod kay matod pa niini nga wa siya nagamitan og illegal nga drogas. Hopefully kung negative siya sa iyang challenge, wala na kaso nga mitabo. Pero once positive gyapon siya sa challenge, at the time ang procedure, ang due process is mo continue na. Kini mo ikaduhang higayon nga adunay nagpositibo sa sinima nga drug test nga gisugdan ning tuiga. Una na ni atong buwan sa Enero. Sigon pa ni Lieutenant Colonel Torres nga mahinungdanon ang sinima nga drug test aron nga masiguro nilang way nagamitan og illegal nga droga sa ilang buhatan. Kaning initiative sa among city director kaning weekly manang dili gud maka ang personnel na to nga randomly o nagamit mong gali is ma-detect di siya madugay madali kaysa una mo kung several years is once a year at ma-drug test. Crystal Joy Pelerca, CCTN News.
Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nakasakmit og 25 ka paltik nga armas sud lang sa usa ka buwan nga operation. Kasagaran sa mga nakuhang armas napalit sa mga suspek gikan sa Dakbayan sa Danau. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sunod sa tibok buwan sa Mayo 2025, nagsakmit na ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo og 25 ka mga armas subay sa paghingusog nila sa kampanya Batok Loose Firearms. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga pito niini ilang nasakmit sa pag-serve sa search warrant. Usa sa checkpoint o ang uban nagkuha atol sa mga police operations. May pasabot ang police official nga doon mga madawat nila nga kasayuran nga ang usa ka drug personality ang magdala-dala og armas nga mao'y target sa lang operation nga tungod ani ilang gitutukan sa pagrunda. This is because yung mga information nakaabot sa kapulisan nga kani siya nga personality is bearing loose firearms and likewise engage in illegal activities. Ang tanan nga makuha nga armas puros gikan sa Dakbayan sa Danau nila napalit og napunta sa mga kamot sa mga kriminal. Kini ang hinungdan sigo ni Makatangay nga ang Police Regional Office 7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan miseryoso sa pagsakmit sa mga kagamitan sa paggama og armas nga naa sa mga barangay sa Dakbayan sa Danau. Most of the interviews gikan yun sa Danau, yes. Maoy ilaha nga statement. So it was the item is made there, then it ended in their hands. So naay nagbaligya sa iyahan. And that's why recently nabasahan nato sa mga balita nga puspusan ang ato ang police operations, no, nga ginakonduct against the those na nagabuhat ani nga mga paltik nga armas which eventually end up to the hands of criminals and aid them in their perpetration of crime. Dugang si Makatangay nga ang CCPO pinagi silang hepe nga si Police Colonel Enrico Figueroa mimando sa mga sakop nga palambuon pa ang ilang police operations batok sa loose firearms lakip na ang ilang COMELEC checkpoints gabikan kay ang gun ban hangtod pa sa Hunyo 11 sa tungang gabi. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, kapin 1.5 milyones ka pesos nga balor sa drogas na sakmit sa operasyon sa Dakbayan sa Sugbo ug Bohol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon. Ay pas para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Masay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin gadahong ka nga. Ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I
Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bongo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 diha kiya ni palukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagukot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad na 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Don Pedro Cui, tubong Barili, Cebu, ug nataw niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug mikuhaw nga abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa bagahin sa iyang panahon sa pagpangumas sa Barili. Siya ug ang iyang igsuong si Doña Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga tiguang na wa may kapaingnan o ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pa kaha ang mga tiguang nga nahikawan sa katigayunan ug pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat kang Don Pedro ug Doña Benigna sa pagtukod ug bay pahuwayanan sa mga tiguang na kabus ug pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsuon ug ang katunga niini ngadto sa Hospicio. Si Doña Benigna gihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa Hospicio. Ang Hospicio de San Jose ginagurahan niadtong Nobyembre 27, 1927. Ug hangtod karon, ang Hospicio de San Jose bukas sa mga senior citizens na walay kapaingnan ug sagad kanila na limtan ang gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospicio de San Jose usa ka buhing handugmanan sa taong responsable sa katukuran niini. Siya si Don Pedro Cui. Kadmo sa Sugbo. Sugboano ni. Balik sa atong mga balita, kapin 1.5 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ug Bohol. Kini atol sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kon SACLIO kagahapong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa kapin 1.5 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga drugas sa nasakmit sa kapulisan sa Bohol ug Syudad sa Sugbo atol sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kagahapong adlaw. Ang labing dako nga nasakmit ang ginusod nga bypass operation sa Sawang Calero Police Station alas 11:55 sa gabi sa Belgium Street sa Barangay Suba. Ang napusasan gila nga si Haribert Cabras alias Hari, 27 anyos, taga sitio Mangga, Barangay Mambaring sa Syudad sa Sugbo. Nakuha kang kaniya ang binulto sa kituang shabu nga motimbang sa 150.42 gramos nga doon standard drug price nga 1,022,856 o mga drug paraphernalia. Wala sa magpawahi ang Waterfront Police Station 3 ubos sa kamanduan sa hipinini nga si Police Major Mark Don Alfred Nianza. Din bilusad sila bypass operation sa sulod sa Doña Pepang Cemetery, Barangay Tejero sa Dakbayan, Sugbo alas 9:50 sa gabi. Ang nasikop gila nga si Christian Babes Valencia Rimolta, 21 anyos, taga Belgium Street, Barangay Suba sa Dakbayan, Sugbo. Nakuha sa suspitsado ang mga pinakiti sa shabu nga mong kantidad sa 20,400 pesos. 5 minutos lang ang gintang ang Parian Police Station ni pusa susab sa babae nga drug personality kuman mabayba sa sitio Riverside sa Barangay Lorega. Ang suspitsado ba si Jubilin Sonita Buenavista alias Tilang, 47 anyos, taga sitio Silangan 1, Barangay Tinago.
Nakuha sa mga operatiba ang mga pinuto sa Cebu nga motimbang sa 10 gramos nga dunay balor sa 68,000 pesos. Samtang ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office misikop sa ka high value target atol kini sa bypass operation sa Purok 6 Barangay Poblasyon lungsod sa Maribohok, lalawigan sa Bohol. Ang suspitsado gila nga si Alberto Bimin Jr. alias Junjun, 41 anyos, usa ka maintenance worker sa usa ka kumpanya nga nagpuyo sa Purok 1, Barangay Giwanon, lungsod sa Maribohok. Nakuha gikan kaniya ang binulto sa Cebu nga mo kantidad sa 442,000 pesos, lakip na ang usa ka kalibre 45 nga pistola. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarejos, ang hepe sa PIU sa Bohol PPO, nga base silang nakuha nga kasayuran ang amo sa maong suspitsado na sa sulod sa usa ka jail facility nga may mo facilitate sa supply sa legal nga drugas. Gingon makabaligya siya og 30 nga tunas sa 50 gramos nga Cebu matag semana. Din ang ihang area sa distribution mo ang silingan nga mga lungsod sa Maribohok o Dakbayan sa Tagbilaran. Kalapasan sa Section 5 ug 11 Republic Act 9165 o Comelec Gun Ban na tubangon nga kaso ni Bimin. Aga mga nakuhang ebidensya, ginuso na sa kapalusan sa tagsatag sa nila ka mga PNP Forensic Unit alang sa imuon nga chemical analysis. Arnold Bustamante, CCTV News. Pagsangyaw sa kaayo sa Ginoo kinahanglan pang pakusgan sa mga digital team gikan sa managlahing parokya. Kini may gipalanog nga mensahe sa Media and Social Communications Fair sa Archdiocese of Cebu. Ang kasayuran ni hato ni Gian Navarro. Giaghat sa Archdiocese of Cebu ang mga digital teams gikan sa nainlaing parokya nga pakusgan pa ang pagsangyaw sa kaayo sa Ginoo ngadto sa social media. Pinaagi sa Cebu Archdiocesan Commission on Social Communications kun KACOSCO, gipasiugdahan nila ang Media and Social Communications Fair niadtong Sabado sa SMC side Cebu. Gitambungan kini sa digital teams nga nag-volunteer gikan sa managlaing parokya ubos sa Archdiocese of Cebu. Mipaambit ang mga batid sa ilang katakos ug nahibaw-an aron pagdasig sa mga volunteers nga tumano ng ilang awhag. Gipakita ni Nigel Ian Laksamana ang kamahinungdanon sa Saka Media Ministry. Samtang gituki ni Monsignor Joseph Tan ang pagpahimo sa artificial intelligence ug ubang teknolohiya aron mulambo pa ang pagsabwag sa ebanghelyo sa Ginoo. Gihangop sa mga volunteer among kalihukan aron mas mulambo pa ang social communication ministry sa ilahang parokya. Mipasalig ang Assistant Director for Social Communications sa Nuestra Señora de la Regla National Shrine sa Lapu-Lapu City nga ipadayon ang pagpalanog sa kaayo bisan pa man sa kagumot sa social media karon. Our mission starts sa katong digital environment ganun sir. Nga dapat ma-enhance na to, like dapat safe ang atong mga postings. Sumapa ni Monsignor Agustin Angkaha sa KACOSCO nga adunay papel ang mga social communicators gikan sa isig ka parokya alang sa pagsangyaw sa mensahe gikan sa kaytas-an. Ilabi na nga nagpadayon ang kasaulugan sa Jubilee Year of Hope sa Simbahang Romano Katoliko. At least we want to inspire them and we also would like to give them the message nga they have a role to play in the church and we're very fortunate nga kani siyang usa ka medium like the social media is now a very powerful means to do our work of evangelization. Dubang paniya nga pinaagi sa Espiritu Santo, mas mapakusgan pa ang mga buot ipadangat sa simbahan bisan pa man sa mga kasamok nga naa karon sa social media. Gani may painumdum sa nanglabay nga mga simana si Pope Leo XIV sa masakop sa media nga ipatigbabaw ang mensahe sa kalinaw taliwa sa kagubot. Basta mo revolve good siya sa idea of how we experience hope during this year and how the gift of hope continues to allow us to move on with our life bitaw luyo sa mga pagsuway. Kabay ng mga kalihukan sa Jubilee for Media and Communication ning buwan sa Mayo. Subay kini sa paglusad sa Stories of Hope sa Archdiocese of Cebu diin kinahanglang idokumento ang mga sugilanon sa matag Sugboanon bahin sa paglaom nga ilang naangkon tungod sa dakong gugma sa Ginoo. Gian Navarro, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.